बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते होंगे कि मेरा नाम महमूद नादी है और मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, जो मोहतरम मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे देखते हैं सुनते हैं, उनको वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 25 जून 2026 की तारीख है और दिन है जुमेरात का। सबसे पहले तमाम मरहूमीन के लिए जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मंजिलें आसान करे, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को ठंडा ठार कर दे, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को ताहद्दे निगाह वसी कर दे। उनके लिए अल फातिहा ये जरूर आप पढ़ लें। अब हम कुछ मुद्दों की बात करेंगे, कुछ खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे चंद गुजारिशात हैं। गुजारिश नंबर 1 है कि कुछ मोहतरम व्यूअर्स ने बड़ी शदीद तनकीद की है कि आपकी खबरें पुरानी होती हैं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि एक ही मुल्क है, एक ही दुनिया है, उसकी खबरें घूम फिर के आती हैं। यानी आप मुख्तलिफ वीलॉगर्स को सुनते हैं जो मुझसे बड़े हैं, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और व्यूज हैं, तो खबरें तो वही होती हैं, बस अंदाज अपना अपना होता है। तो ये बात आपके सामने क्लियर करनी थी। दूसरी जो शदीद तनकीद आई है वो ये कि आप इस्लामी कोई टच दिया करें, कोई इस्लामी वाक़या हो। अब मैं डिलेमा में हूं कि मैं वीडियो को लंबा करता हूं तब तनकीद होती है, वीडियो को छोटा करता हूं तब तनकीद होती है। मुझे यकीन करें कोई समझ नहीं आ रही, बस आप लोगों का प्यार है, आप लोगों के प्यार का मकरूज हूं। आप लोग क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो इसके लिए मैं मकरूज हूं। बहरहाल कोशिश करता हूं थोड़ा सा डिफरेंट करने की। जिस तरह आज जो है ना वीडियो वो लंबी होगी, ठीक है, आपका ज़ौक है, अगर आपने देखनी है ठीक है, नहीं देखनी, कोई मेरा दावा तो नहीं है, कोई मेरा जोर तो नहीं है कि मैं आप पे दावा करूं या आप पे जोर दूं। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोगों का अपना जो है ना वो टेस्ट है कि आप इसको देखें न देखें। बहरहाल जो मुद्दे हैं ना, आज एक पुरस्कार किरदार के बारे में आपको वजाहत से बताना है। हमीद बिन मुस्लिम कौन थे, और ये जो आप करबला के बारे में हर्फ बहर्फ जो है ना वो चीजें सुनते हैं, ये किसने पहुंचाई, ये शख्स कौन था, इसके बारे में बहुत कम आपने सुना होगा। तो मेरी कोशिश होती है कि कोई नई बात आपको बताई जाए, फिर आप नाराज हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि बंदूक तो जो है वो सुअरों के लिए रखी है, क्योंकि जो बंदा होता है ना, ओरिजिनल बंदा, वो तो बातों से ही मर जाता है। मौला अली ने फरमाया था कि जुबान का जो जख्म होता है वो नहीं भरता, अगर भरता है तो बड़ा टाइम लेता है। चाकू और तलवार का जख्म जल्द भर जाता है। तीसरा हमारा मुद्दा होगा पहाड़ जैसा बयानिया। ये किसने उठा रखा है और एज ए मर्द मुझे शर्मिंदगी क्यों है, ये आपके सामने जो है ना वो मुकदमा रखना है। उसके बाद जो जबरदस्त या जबरदस्ती तख्त नशीन हो, क्योंकि दिन इस किस्म के चल रहे हैं, तो वो अगर फरिश्ता भी हो ना तो वो शैतान है। ये किस बड़े आदमी ने कहा था, किसके बारे में कहा था, ये आपके सामने जो है वो रखना है। बहरहाल फिर आप नाराज हो जाते हैं, लेकिन जो कोट्स हैं आज, जो अकवाल जरी हैं, जो मौकूले हैं, वो आपके सामने जो है वो रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हकीकत में देखा जाए तो अमेरिका या इजराइल की असल ताकत टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मुसलमान हुक्मरानों की बेगैरती, दलाली और गद्दारी है। ये पहली कोट थी, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर मायदा मोहम्मद की। अब जो दूसरी कोट है वो हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी कोट है। वो क्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं बाज़ औक़ात बदतरीन माजी वाले लोग बेहतरीन मुस्तकबिल बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया था
कि हर वली का एक माजी होता है और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल होता है। आप हजरत उमर इब्न खत्ताब के मादी के बारे में पढ़ लें कि इनका मादी कैसा था, फिर बाद में उनको क्या मकाम हासिल हुआ, ये आपके सामने है। अगली कोट जो तीसरी और वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्लमंद अपने ऐब खुद देखता है और बेवकूफ के ऐब दुनिया देखती है। ये कहते हैं शेख सादी। यानी अपने ऐब आप खुद देख लेना तो फिर दुनिया आपके ऐब जो है वो नहीं देखी थी। ये चंद कोट से अब आते हैं कुछ खबरों की जानिब। सबसे पहली एक धमाकेदार खबर नीम अशरफ भट्ट ने दी है ARY पे, और इन्होंने खबर क्या दी है? इन्होंने खबर दी है कि इमरान खान और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनका जेल से पैगाम आया है। जेल हुकाम ने ये पैगाम भिजवाया है कि वो बैरिस्टर सैफ से मिलना चाहती हैं। अब बैरिस्टर सैफ कौन है, किसकी पिच पे खेलते हैं, किसके बंदे हैं, ये आप लोग जानते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि ARY वो भाई लोगों की मर्जी के बगैर वॉशरूम में नहीं जाती, उसकी इंतजामिया, तो वो इतनी बड़ी खबर जो है वो कैसे चला सकते हैं। अब जहां तक मैं समझाऊं ना, वो ये कि बुशरा बीबी को इतना ज्यादा तंग किया जा रहा है, वहां पे मरियम नाम की कोई खातून है, वो टॉर्चर कर रही हैं जो है ना वो बुशरा बीबी को। अब जो खिचड़ी पका रहे हैं ना जर्नैल हजरात, वो ये खिचड़ी पका रहे हैं कि बुशरा बीबी वो शिकायत करें। शिकायत मीन कि अपने ऊपर होने वाला तशद्दुद, अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र करें और उससे इमरान खान जो है वो कमजोर पड़े और इमरान खान पे उसका असर हो और हम इमरान खान को तोड़ने में कामयाब हों। ये पहली इंपॉर्टेंट खबर थी। उसके बाद जो दूसरी खबर है, ये जरा खबर मुलाहिदा करें। पाकिस्तान का कोई शोबा जो बचा हो, वो ये कि जो बिजली का नुकसान है, यानी जो तकसीमकार कंपनीज हैं बिजली की, उनके नुकसानात पहुंच गए हैं 1150 अरब रुपए। कितने? 1150। आप परेशान ना हो, ये सारा आपको अदा करना होगा। ये जो है ना बड़े लोग चोरी करते हैं बिजली, शादियां करवाते हैं, मुजरे करवाते हैं, वलीमे होते हैं, फंक्शंस होते हैं, कुंडे डालते हैं, बिजली सिस्टम से निकल जाती है, फिर इनको नुकसान होता है। और ये नुकसान पहुंच गया है 1150 अरब पे, और ये आपने और मैंने ये पे करना है। क्योंकि मैंने पूछा था एक बंदे से कि इस नुकसान का क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो लोग बिल देते हैं ना, हम उन पे तकसीम कर देते हैं, तो ये आप देंगे और लाजमी देंगे। सबसे ज्यादा नुकसान किया लेस्को ने, लाहौर ने। अब लाहौर में किसकी हुकूमत है और लाहौर किसका है आप अच्छी तरह जानते हैं। गुलू भट्टों का है, नून लीग का है, बदमाशों का है। तो वहां पे खुलेआम सारा कुछ चल रहा है। और उसके बाद हेस्को, हैदराबाद भी आप जानते हैं MQM का गढ़ है। बहरहाल किसी दौर में था, वहां भी वडेरे हैं, वहां पे भी पीर हैं, गद्दी नशीन है। तो ये बिजली का बिल जो है वो नहीं देते। इनका तरीकाकार ये होता है कि इनके एक कमरे में 2 AC होते हैं जो 18 पे चल रहे होते हैं, और इन्होंने अपने ऊपर कंबल डाला हुआ होता है या रजाई डाली हुई होती है। ये इससे इंजॉय करते हैं और पूछने पर बताते हैं कि बिल हमने कौन सा पल्ले से देना है, लोगों ने देना है जो पाल रखे हैं। तीसरी खबर पे चलते हैं। तीसरी खबर है ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं किसी दौर में बड़े इनकलाबी थे और बड़ी बातें करते थे फौज के खिलाफ। अब कहते हैं कि मुल्क के जो मौजूदा हालात है ना, उसमें जो हाइब्रिड सिस्टम है ये बड़ा कमाल का है, क्योंकि इनकी 5 घी में और सर कढ़ाई में है। रेहाना डार से ये शख्स हार के वजीर दिफा बन गया, उस्मान डार से हार के ये बंदा असेंबली पहुंच गया, और ये सुअर के कोफ्ते खा रहा है, वही तनख्वाह ले रहा है, और असेंबली की छत पे अल्लाह पाक के 99 नाम लिखे हुए हैं, उसकी छत के नीचे इनको कोई शर्म आए, कोई गैरत आए, या इनको कोई खौफ हो खुदा का, लेकिन क्योंकि अब इनके साथ है सारा सिस्टम, तो ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड निजाम वो बड़ा जबरदस्त है। इमरान के दौर में जब इतना हाइब्रिड निजाम नहीं था, तो ये कहते थे इमरान खान को कि सिलेक्टेड है और जर्नल कानून साजी करवा रहे हैं।
अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है और एक दिन में 36 बड़े जहाजों ने बखैर खूबी आबनाए हुर्मुज़ को क्रॉस किया है। और ये बड़ी अच्छी बात है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि 35 खरब डॉलर्स का जो सौदे थे, जो तेल की तरसील थी, वो रुकी हुई थी। 35 खरब डॉलर्स। और इसके खुलने से, यानी जिस तरह वो एक खून की शरेआन खुल जाती है, इस तरह मिशत खुल गई है। और नुकसान कितना हुआ है जी? 104 दिन में पूरी दुनिया को 900 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। 900 अरब डॉलर्स का। अब हमारा जो आखिरी मुद्दा है ना, थंबनेल के मुताबिक, वो हमारा मुद्दा ये है कि मौलाना इसहाक साहब से आप बड़ी अच्छी तरह जो है ना वो वाकिफ हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी कि खुला कुफ्र है तशद्दुद से और जबरदस्ती से जो हुकूमत बनवाई जाए, और जब जबरदस्ती मुसलमानों के तख्त पर कोई बैठ जाए। यजीद को ज़हन में लाएं, कोई मशवरा नहीं हुआ कि हम यजीद को आपका हुक्मरान बना रहे हैं। 8 फरवरी 2024 को ज़हन में लाएं। इमरान खान अच्छा है, इमरान खान माड़ा है, लोगों ने वोट दिए, क्या किया जा सकता है? लोगों ने वोट दिए ना, और वो जीत गए। बस अब लोगों का फैसला है। जो लोग हैं अल्लाह के बाद वो ताकत का सरचश्मा है, क्योंकि लोगों को नायब बनाकर भेजा गया, पाबंदियां लगाकर कि आप नायब हैं, करें अपने मामलात करें। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना कि मुझे जहान की फिक्र क्यों हो, ये जहान तेरा है या मेरा। बड़ा खूबसूरत शेर है। तो जहान तो अल्लाह पाक है, तो उसने कुछ इख्तियारात इंसानों को देकर भेजा। तो जो जबरदस्ती मुसलमानों के तख्त पर बैठ जाए, वो फरिश्ता भी हो तो शैतान है। मौलाना इसहाक साहब कह रहे हैं फरिश्ता भी हो तो शैतान है, कुफ्र है, शिर्क है, फासिक है, फाजिर है। किसी का नाम नहीं ले रहे कि जबरदस्ती बंदूक से, तलवार से, ताकत से। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मैंने आपको बताया कि जब हुज्जाज इकट्ठे हुए ना, तो उमर इब्न खत्ताब ने खुतबा दिया। उमर इब्न खत्ताब ने हाजियों को कहा कि याद रखना, किसी भी शख्स को तलवार के जोर पर, क्योंकि उस वक्त तलवार थी, अपने ऊपर हुक्मरानी नहीं करने देना। जो मर्जी हो। पढ़ा है कभी खालिद बिन वलीद के बारे में, उसामा बिन जैद के बारे में, उबैदुल्ला इब्न जराह के बारे में पढ़ा है आपने? जर्नैल थे कि जी वो कुछ करते, पॉलिसियों में दखल। मौला अली के बारे में पढ़ा है? कहीं पे उन्होंने कोई ऐसी बात की हो, ताकत आजमाई हो? उनसे बड़ा कोई जर्नैल था? जुल्फकार से बड़ी कोई ताकतवर तलवार थी? उन जैसा कोई शुजात था? नहीं। लेकिन बिल्कुल सारा निजाम हुकूमत जो है वो चलता रहा। वो फरिश्ता भी हो तो शैतान है, उसे कोई हक नहीं कि वो बनु उमैया के दर्जे पर आए। जिस तरह बनु उमैया ने गडमड किया खिलाफत को और बादशाहत को। और सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी खिलाफत व मुलूकियत अगर आप पढ़ लें, किताब का नाम है, तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि खिलाफत को बादशाहत में किसने बदला। और वो बादशाहत रंग बदल बदल के आज तक हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत है। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान एक दफा फिर तल्ख कलामी हुई है और बात गालियों तक गई है, ये रिपोर्ट हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जितने भी यहूदी हैं ना दुनिया में, वो तुमसे तंग हैं, यानी बेंजामिन नेतन्याहू से तंग हैं, तुम्हारी पॉलिसियों से तंग हैं। वो कहते हैं हत्ता कि जेरेड कुश्नर जो कि दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और स्टीव विटकॉफ जो मुशीर हैं, जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे हैं, कि ये भी तुमसे तंग हैं, ये भी तुमसे तंग हैं। मैंने आपको पहले खबर दी थी कि अब बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि हमको अमेरिका पर इन्हिसार कम करना
پڑے گا۔ تو ایک بار پھر ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بنجامن نیتن یاہو کو سب سے پہلے ننگی گالیاں بل کلنٹن نے دی تھی، اس کے بعد اس کو گالیاں دی تھی باراک اوباما نے، اس لیے باراک اوباما کو انہوں نے مسلمان مشہور کیا تھا۔ اب پھر وہ گالیاں کھا رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی یہودی نہیں چاہتے۔ اس کے بعد بلاول زرداری، یہ حاکم علی زرداری کا پوتا ہے، اور یہ اب جو ہے نا وہ کشمیر کا جو ملبہ ہے وہ ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ جو وزراء ہیں انہوں نے کشمیر کے معاملے کو خراب کیا، کیونکہ جولائی میں الیکشن ہے، انہوں نے ووٹ مانگنے جانا ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ حال کریں گے وہ ان کو نظر آ رہا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی وزراء نے معاملہ خراب کیا۔ آگے سے رانا ثناءاللہ جواب دیتے ہیں کہ جتنے بھی مذاکرات ہوئے کشمیریوں کے ساتھ یا کمیٹی کے ساتھ، تو اس میں پیپلز پارٹی شامل تھی۔ پاکستان کے ہر گناہ میں یہ شامل ہے، پاکستان کے ہر جرم میں یہ شامل ہے۔ پاکستان کو اس مقام تک انہوں نے، جرنیلوں نے اور جو ہے نا وہ پہنچایا ہے، مل کے پہنچایا ہے۔ وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے اور انہوں نے آگے کام کیا کٹ پتلیوں کی طرح۔ یہ جو بیانیے کا پہاڑ ہے نا، یہ کون جو ہے وہ اٹھا رہا ہے اور کون جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے؟ ایز اے مرد میں تو جو ہے نا وہ اس سے معذرت کروں گا، یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے رکھنا ہے۔ ڈاکٹر ماہرن بلوچ نے پہاڑ جیسے بیانیے کا بوجھ ایک دھان پان سی لڑکی ہوتے ہوئے صبر اور ہمت سے اٹھایا ہے۔ کتنی ساری لڑکی ہے ڈاکٹر ماہرن بلوچ، اور بیانیے کا پہاڑ ہے۔ ایک اور ڈاکٹر اب یاسمین راشد کی طرح جیل میں خواتین مریضوں کا علاج کرے گی۔ آخر جیل میں بھی تو ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ یہ حکومت نے سوچا ہے کہ پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد کو جیل میں رکھا ہے، اب اس ڈاکٹر کو بھی جیل پہنچا دیں، کیونکہ مکھیہ منتری خود جو ہے نا وہ جعلی ڈاکٹر نہیں بن سکی، بڑی سفارشیں کی لیکن نہیں بن سکی۔ ویسے ایمان مزاری بھی دھان پان سی ہیں اور پہاڑ جیسے بیانیے کا بوجھ اٹھائے جیل میں اپنے شوہر کی طرح رہائش پذیر ہیں۔ میں ایک مرد ہوتے ہوئے پاکستان کے 99.99% مردوں کی طرح ماہرن بلوچ، یاسمین راشد اور ایمان مزاری جتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ معافی چاہتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ ایز اے مرد کمزور آدمی ہوں، چند ہفتے جیل میں گزار کر اب زیادہ وزنی بیانیوں کے بوجھ سے دور رہتا ہوں۔ کمر میں چک پڑ جاتی ہے، کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی اب 62 سال کی عمر میں لکھائی پڑھائی زیادہ بہتر مشغلہ ہے۔ ڈاکٹر ماہرن بلوچ، ڈاکٹر یاسمین راشد اور ایمان مزاری کو بلوچستان، پنجاب اور اسلام آباد کی خواتین کی نمائندگی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جیل میں حفاظت فرمائے اور صبر جمیل عطا کرے۔ آپ کی رہائی کی دعا دل ہی دل میں کرتا رہوں گا، کیونکہ اگر زور سے دعا کی تو پکڑے جانے کا خدشہ ہے، لہذا 99.99%۔ بہرحال میں تو نہیں کہتا 99.99، میں تو اپنی بات کرتا ہوں۔ محمود نیادی، 55 سال عمر، 5 فٹ 11 انچ قد اور 86 کلو وزن کے ساتھ میں معذرت خواہ ہوں ان پتلی پتلی اور بوڑھی خواتین سے۔ اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ عراق میں زائرین کا سیلاب آ گیا ہے۔ جب صدام حسین صدر تھے نا، تو یہ جتنی بھی مذہبی رسومات کہہ لیں یا عبادات کہہ لیں، ان پہ پابندی تھی صدام حسین کے دور میں۔ پھر صدام حسین چلے گئے، آپ جانتے ہیں جس طرح گئے، ان کو پھانسی ہوئی، تو پھر زائرین اچھی بات ہے ان کا آنا جانا شروع ہوا، لیکن پھر ایک اور دھندا عروج پہ پہنچ گیا۔ وہ دھندا یہ تھا کہ لوگ عراق جاتے اور عراق میں غائب ہو جاتے، کیونکہ عراق میں جتنے بھی تقریباً منصوبے ہیں وہ امریکیوں کے زیر کنٹرول ہیں، ڈالرز میں تنخواہ ملتی ہے، بہت سارے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، قانونی طور پہ کام کر رہے ہیں، غیر قانونی طور پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اب عراق نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی زائرین آئیں گے تو ان کے پاسپورٹ وہ اپنی نگرانی میں رکھیں گے، وہ ان کو پاسپورٹ ایشو
नहीं करेंगे जब तक वो वापस नहीं जाते। बहरहाल ये खबर आपके सामने रखनी थी। उसके बाद आपके सामने खबर रखनी थी डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अब नए हुर्मुज़ से टैक्स वसूल किया जाता है तो मुआहदा खत्म हो जाएगा। इसका जवाब दिया है ईरान ने। ईरान कहता है कि मुज़ाकरात पर आना, सीज फायर करना, बात करना, यह हमारी फतह है, अमेरिका की शिकस्त है। और अगर किसी को शक है तो शक दूर हो जाना चाहिए कि ईरान मुकम्मल तौर पे इस जंग में जो है वो फाते ठहरा है। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर जो है वो ये है कि गैर मुंजमद असासे, यानी जब हमें पैसे मिलेंगे ईरान को तो जो पहली प्रायोरिटी होगी वो होगी खुराक और अद्वियात। आप देख रहे हैं कि 79 के बाद ये ईरानी कौम है जिसने इतनी पाबंदियां बर्दाश्त की और इतनी पाबंदियों में वो, हालांकि आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, मैं कहता हूं खुदा ना खासा 5 दिन के लिए पाबंदी लग जाए बैरूनी चीजों पे तो हमारी शराफिया और हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पागल हो जाए, क्योंकि इनकी तो हर चीज इंपोर्टेड होती है। इनका पानी, इनके जो है ना वो टॉयलेट टिश्यू, हर चीज इंपोर्टेड होती है, तो वो तो पागल हो जाए। बहरहाल ईरानियों ने कहा है कि वो पहली प्रायोरिटी देंगे खुराक को और अद्वियात को, ये वो बड़ी खरीदारी करेंगे। और इस बात की भी उन्होंने तस्दीक की है कि हम खरीदारी अमेरिका से भी कर सकते हैं और कोई बुराई नहीं है अमेरिका से जान बचाने वाली दवाइयां, खुराक अगर ली जाए तो इसमें कौन सी कबाहत है, जरूर लें वो। उसके बाद इसहाक डार साहब फरमाते हैं कि वही जाते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। आज तक मुझे समझ नहीं आई कि इनको सरकार बार बार बुलाते हैं, ये बूदी साइकिलों वाले के पुत्र को। फिर उन्होंने मिसाल दी कि एक वजीर से मुलाकात हुई सऊदीया में, तो वो कहते हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में एक दफा मदीने शरीफ गया हूं और हम हैं कि हम बार बार जा रहे हैं। बहरहाल कैसे कर लेते हैं आप लोग गरीब अवाम का टैक्स फूंकते हैं, स्पेशल जहाजों पे जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का इतराफ करते हैं कि मैंने शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की मजिस्ट्रेट के सामने, मेरे बेटों का कारोबार है दुबई में, मेरे अब्बे ने साइकिलों वाली दुकान आई ये, लेकिन सरकार आपको बार बार बुलाते हैं तो हम तो इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। उन्होंने सर पे टोपी रख के ये बयान दिया है कि जी हमें तो बार बार बुलाया जाता है। तो बहरहाल हम तो एहसास कमतरी के शिकार हो सकते हैं कि जो है ना वो इसहाक डार इतना प्यारा है। उसके बाद जो अगला है कि बंदूक तो जी हमने रखी हुई है सूरों को मारने के लिए, क्योंकि जो बंदा होता है ना वो तो बात से ही मर जाता है। पुराने वक्तों में एक शख्स बंदूक लेकर जा रहा था, किसी ने पूछा किसी बंदे को मारने जा रहे हो? उसने जवाब दिया नहीं, ये तो सूरों के लिए रखी है, बंदा अगर गैरत वाला हो तो बात से ही मर जाता है। बड़ी बात है, पुराने जमाने की है ना कि अगर गैरत हो तो बंदा तो बात से ही मर जाता है, बंदूक की क्या जरूरत है। कहते हैं जब फील्ड मार्शल अयूब खान पर तनकीद और लान तान बढ़ गई तो उसने इक्तदार छोड़ दिया था। बड़ा मशहूर वाकया है जब पोते पोतियां उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। शायद उस वक्त फौज में भी कुछ गैरत बाकी थी, जबकि एक आज का डिक्टेटर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिसके दौर में महंगाई आसमान से बातें कर रही है, बेरोजगारी उरूज पर है, मेशत जमूद का शिकार है, अवाम परेशान हाल हैं, तरक्की की रफ्तार न होने के बराबर है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक हर कोई दिन रात बुरा भला कह रहा है, थू थू कर रहा है, मगर मजाल है जो फील्ड मार्शल साहब को ख्याल आए। उल्टा हमारे फील्ड मार्शल साहब ऊंची उड़ान और विजन 2035 की कहानियां सुना रहे हैं और अपने ओहदे से ऐसे चिमटे हुए हैं जैसे ये ओहदा उनको जहेज में मिला हो। ऐसे में उस बुजुर्ग की बात याद आती है कि बंदा अगर गैरत वाला हो तो बात से ही मर जाता है, बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो जमाना भी और था, लोग भी
اور تھے, غیرت کے معیار بھی اور تھے. وقت بدل چکا ہے, لہذا آج کل بات سے کوئی نہیں مرتا. میں نے آپ کو بتایا کہ خبر آتی ہے, برازیل کے صحافی خبر دیتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کو اسیسینیٹ کرنے کی پلاننگ تھی موساد کی. تو اس پہ لوگوں سے بات ہوئی, سوشل میڈیا پہ رد عمل دیکھا, تو وہ باتیں اب آپ کو بتائی نہیں جا سکتی. لوگوں نے جو رد عمل دیا کہ اس بجائے اس کے کہ لوگ پریشان ہوں یا لوگ فکر کریں, تو لوگ تو اور باتیں کر رہے تھے. اور یہ ایک سٹنٹ تھا ہمدردی کا, مقبولیت کا, عمران خان کے بیانیے کا مقابلہ کرنے کا. کیوں مارا جائے گا؟ وجہ یعنی کیوں ان کو اسیسنیٹ کیا جائے گا؟ کون سا کام ہے جو ان کو روکا ہوا ہے؟ کون سا؟ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے, تسلیم کر لیا جائے گا. یہ تحریک تو باجوی کے دور سے چل رہی ہے, بلکہ باجوی سے پہلے مشرف دور سے چل رہی ہے. اگلی خبر پہ آتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ جو ہے نا وہ لاہور سے ہرا کر بتا دیا گیا نواز شریف کو. یہ ڈاکٹر شاہد مسعود بڑے عرصے بعد پارس جہاں زیب کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں. آپ جانتے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود کو, ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے بندے, کہ جب وہ ہارے نا تو ان کو بتانے کے لیے کہ جی آپ یو آر ڈن, بس ختم. لوگ بھول گئے نواز شریف کہ نواز شریف کون تھا, کیا ہے, کون سے دھماکے. یہ ان کو پیغام دیا گیا. اور پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نون سے شین نکلی, جو شیخ رشید کہتے تھے نہیں نکلی. اسی گھر سے وزیر اعظم نکلا شہباز شریف, اور شہباز شریف بالکل ادھر کا ہی ہو گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف دل سے خوش ہے؟ ہاں, اس بات پہ خوش ہے کہ ایک نالائق, ایک جاہل, ایک اجڑ بیٹی اس کی جو کسی کھاتے کی نہیں تھی وہ وزیر اعلیٰ بن گئی. اس بات پہ خوش ہے, ورنہ جو کچھ اس کا بھائی کرتا پھر رہا ہے اس پہ تو وہ خوش نہیں ہے. بہرحال اس کو بتا دیا گیا کہ یو آر ڈن. قادر مندوخیل صاحب یہ ایڈوکیٹ ہیں اور پیپلز پارٹی کے یہ رہنما ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ خواجہ آصف نے بیان دیا کہ جو راولہ کوٹ والے ہیں وہ کشمیری نہیں ہیں, جو میر پوری ہیں وہ کشمیری نہیں ہیں. قادر خان مندوخیل نے سوال کیا ہے کہ کیا وہ انڈیا کا حصہ ہے, کیا وہ چین کا حصہ ہے, اور اس جیسا شخص ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ وزیر دفاع ہو پاکستان کا؟ تو مندوخیل صاحب کو بتانا تھا کہ آپ کا چیئرمین ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ آپ کی پارٹی کا چیئرمین ہو, یہ ڈیزرو کرتا ہے. جو آپ کا صدر بنا بیٹھا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ صدر ہو, جس کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں, جس نے عدالت میں لکھ کے دیا کہ اس کا دماغ سکڑ گیا ہے, سکڑا ہوا ہے, جس کو بے نظیر منہ نہیں لگاتی تھی, آخری دنوں میں ہر طرف طلاق کی خبریں تھیں, وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو پاکستان میں کون ڈیزرو کرتا ہے, کیا ڈیزرو کرتا ہے؟ یہ سارا کچھ. اب جو ہمارا مین مدعا ہے جس پہ میں نے کہا کہ آپ کے سامنے کچھ نیا رکھوں گا اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ اس کو پسند کریں گے, کیونکہ ایک ایسا جو ہے نا وہ کردار, نام تھا اس کا حمید بن مسلم. حمید بن مسلم کون تھا؟ اب یہ آپ اس کی ریسرچ خود کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک غیر جانبدار اور غیر مسلم مورخ ہیں. وہ یہ سارا کچھ بیان کرتے ہیں. ایک یہ بیانیہ ہے کہ یزید کو معاملات کا پتہ نہیں تھا, ایک یہ بیانیہ بھی ہے اس وقت موبائل نہیں تھے, کیبل نہیں تھی, ٹی وی نہیں تھے, تو یزید کو کوفہ میں کیا ہو رہا ہے نہیں پتہ تھا, کربلا میں کیا ہو رہا ہے نہیں پتہ تھا. تو اس بیانیے کا توڑ بھی ہے. حمید بن مسلم, اب اس کو آپ نے غور سے سماعت کرنا ہے. اگر آپ نے گالیاں دینی ہو تو میرا نمبر موجود ہے, اس پہ آپ لوگ گالیاں دے سکتے ہیں اور اس پہ آپ لوگ تنقید کر سکتے ہیں. میں آپ کو پرسنل نمبر دوں گا تنقید کے لیے, آپ مانگیں گے نا میں آپ کو پرسنل نمبر دے دوں گا. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کربلا کے میدان کی ہر ایک تفصیل لمحہ بلمحہ یزید کے اپنے جاسوس نے لکھی ہو؟ سنا پہلے کبھی؟ آج ہم تاریخ کی ایسی گہرائیوں میں جائیں گے جو عام طور پر اسی
طرح نہیں دیکھی جائیں۔ ہم ان دستاویزات کی کہانی جانیں گے جو صدیوں کا ایک ناقابل یقین سفر طے کر کے آج بھی محفوظ ہیں۔ اس کہانی کے دو اہم کردار ہیں۔ ایک حمید بن مسلم جو یزید کی انٹیلیجنس کا ایک بہت اعلیٰ اور لائق افسر تھا اور اسے خفیہ مشن پر بھیجا گیا تھا، اور دوسرا کردار ہے پروفیسر ارنسٹ ونسنٹ جن کی جنگی تاریخ کی ایک مغربی ماہر جنہوں نے ان دستاویزات کا مطالعہ کیا۔ دو کردار ہیں، ایک حمید بن مسلم ہے اور ایک ارنسٹ ونسنٹ ہیں۔ یہ جنگی تاریخ کے ماہر ہیں۔ ایسے نتائج نکلے جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ چلیے اس کہانی کو کھولتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کربلا کی یہ قربانیاں کیسے محفوظ رہیں، ان میں کیا لکھا ہے، اور ایک غیر مسلم مورخ کی نظر میں یہ جنگ اتنی غیر معمولی کیوں تھی۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ تاریخ کا ایک خوبصورت اصول ہے، سچائی اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ کبھی کبھی سب سے معتبر حوالہ دشمن کے قلم سے نکلتا ہے۔ یہ اللہ تعالی کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ دین کی سب سے بڑی قربانی کی تفصیلات بھی انہی سے محفوظ رہیں، لوگوں کے ہاتھوں سے محفوظ کروائیں جو اس کے سب سے بڑے مخالف تھے، وہ لوگ۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسے تھوڑا کھولتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ حمید بن مسلم کون تھا؟ اور ہم نے تو اس کا نام اکثر ایک راوی کے طور پر سنا ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ صرف ایک عام راوی نہیں تھا۔ جی بالکل، وہ کوئی عام راوی یا فوجی ہرگز نہیں تھا۔ وہ یزید کے جاسوسی کے محکمے کا ایک بہت اعلیٰ عہدیدار تھا، ایک ایسا محکمہ جو براہ راست دمشق کو رپورٹ کرتا تھا، وفاق کو۔ حمید بن مسلم یزید کے سب سے قابل اعتماد اور ذہین لوگوں میں سے تھا۔ اچھا، ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے کربلا پہ جملہ ریکارڈ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، اس کا اصل مشن کچھ اور ہی تھا۔ یہ پوری کہانی ہی بدل دیتا ہے۔ یہی اس کہانی کا سب سے دلچسپ اور اہم موڑ ہے۔ دیکھیں، یزید کو کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد پر بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ یزید کو جی، وہ اسے ایک شکی، چالاک اور مطلب پرست آدمی سمجھتا تھا جو کبھی بھی بغاوت کر سکتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد۔ اس لیے اس نے حمید بن مسلم کو دراصل اپنے ہی گورنر کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا تاکہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔ اس کا مشن امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی نہیں بلکہ ابن زیاد کی نگرانی کرنا تھا۔ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ یقین کرنے والی بات نہیں ہے۔ مطلب تاریخ کا سب سے بڑا سیاح ریکارڈ کرنے والا بندہ وہاں کسی اور کام کے لیے موجود تھا، اور اس نے اپنی شناخت کیسے چھپائی ہوگی؟ مطلب ایک اعلیٰ انٹیلیجنس آفیسر گورنر کے محل میں کیسے گھوم سکتا تھا؟ سوال ہے۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے چال چلی۔ ظاہر ہے حمید بن مسلم کوفہ جا کر گورنر کے محل کا باورچی خانہ سنبھال لیا۔ وہ گیا اور باورچی بن گیا۔ باورچی خانہ، جی، تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ وہ سب کی نظر میں ایک عام باورچی تھا، لیکن حقیقت میں اس کے پاس 500 سواروں کا ایک خفیہ دستہ تھا۔ یہ دستہ کوفہ کے باہر تعینات تھا اور براہ راست دمشق کو رپورٹ کرتا تھا۔ جی، مقصد یزید اپنے گورنر پر نظر رکھے، لیکن اللہ نے اسی منصوبے کے ذریعے امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہداء کی ہر ایک تفصیل تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی۔ تو پھر وہ خط جو روزانہ دمشق بھیجتا تھا، اس میں آخر کیا تھا؟
मेरा मतलब है, क्या वो सिर्फ फौजी रिपोर्टें थी कि आज इतने लोग जमा हुए, या कुछ और भी था? ये 126 या 127 खतूत का मुकम्मल मजमूआ है, और ये बिल्कुल भी खुश्क रिपोर्टें नहीं थी। ये खतूत इब्न ज़ियाद के कूफा पहुंचने से 2 दिन पहले शुरू हुए और उस वक्त तक जारी रहे जब शोहदा के सर दमिश्क रवाना होते हैं। उस दिन तक, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के आने से 2 दिन पहले खतूत का सिलसिला शुरू हुआ, उस दिन तक जारी रहा जब शोहदा के सर दमिश्क रवाना हुए और दमिश्क के दरवाजे पर पहुंचाए गए। उनमें लम्हा बलम्हा वो तफसीलात हैं जिनका हम आज तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब आप कहते हैं लम्हा बलम्हा की तफसीलात, तो इसका मतलब क्या होता है? ये रिपोर्ट्स किस हद तक गहराई में थी? कोई मिसाल दे सकते हैं? इसमें हर वो तफसील है, मसलन कौन से कबीले से कितने फौजी आए, उनके सरदार कौन थे, उनके घोड़ों का रंग कैसा था, वो आपस में क्या बातें कर रहे थे, यहां तक लिखा है कौन सा सरदार किसके साथ बैठकर खाना खा रहा था और इनके दरमियान क्या साजिशें हो रही थी। इन खतूत में यह भी मालूम होता है कि यजीद की फौज की कुल तादाद जो मुख्तलिफ इलाकों से थी वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख की फौज थी। ये हमीद बिन मुस्लिम ने यजीद को लिखा। इस पे इख्तलाफ है, जरूरी नहीं है, ये बहस है, ये बहस है। उसने, हमीद बिन मुस्लिम ने 2.5 लाख फौज लिखी। जी हां, 2.5 से 3 लाख की फौज। ये तादाद ही पूरी तस्वीर बदल देती है। ये कोई मकामी झड़प नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी जंगी मुहिम थी। लेकिन मेरे ज़हन में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये दस्तावेजात जो यजीद के लिए लिखी गई थी वो सदियों तक महफूज कैसे रही? ये सफर तो नामुमकिन लगता है, और वाकई ये सफर किसी मोजे से कम नहीं। ये खिताबात यजीद की जाती लाइब्रेरी में इंतहाई खुफिया दस्तावेजात की तरह महफूज थी। फिर इसके जवाल के बाद जब दमिश्क में अफरा तफरी फैल गई तो ये किसी ना किसी तरह मुख्तार सकफी के हाथ वो खतूत लग गए। 1 मिनट, मुख्तार सकफी जिन्होंने शोहदाए करबला का इंतकाम लिया था, तो क्या उन्होंने इन खतूत को इस्तेमाल किया? जी हां, और यही अल्लाह का इंसाफ है। मुख्तार ने इन्हीं खतूत को एक हवाला, रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करके शोहदाए करबला के कातलों को तलाश किया और उन्हें सजा दी। वो एक एक खत पढ़ते थे, उसमें से किसी फौजी या कमांडर का नाम निकालते, उसके जुर्म की तफसील देखते और फिर उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाते थे। यानी दुश्मन की अपनी इंटेलिजेंस फाइलें ही उसके खिलाफ इंसाफ का जरिया बन गई। ये तो हैरत अंगेज है। यानी अल्लाह ताला ने इन खतूत को दुनिया में भी इंसाफ का एक जरिया बना दिया। लेकिन मुख्तार के बाद उनका क्या हुआ? इतनी सदियों का सफर, मुख्तार की शहादत के बाद ये दस्तावेजात अब्दुल्ला इब्न जुबैर के पास गईं, फिर बनु उमैया के कब्जे में वापस आ गईं, इनके बाद बनु उब्बास के पास चली गईं। हर दौर में हर हुकूमत ने इन्हें किसी न किसी वजह से महफूज रखा, शायद एक तारीखी रिकॉर्ड के तौर पर या अपनी ताकत की निशानी के तौर पर। वहां से होते होते ये बिलाखिर स्पेन के शहर गरनाता के मशहूर अल हमरा महल यानी सुर्ख महल की लाइब्रेरी तक पहुंच गई। और आज ये कहां हैं? क्या ये अभी तक भी मौजूद हैं? जी, जब गरनाता पर ईसाइयों ने कब्जा किया तो मुसलमानों की दूसरी कीमती किताबों के साथ ये खतूत भी करतबा यूनिवर्सिटी को मुंतकिल कर दिए गए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इनकी तारीखी अहमियत को समझते हुए इन्हें एक विरसा करार दिया और अपनी लाइब्रेरी के म्यूजियम में महफूज कर लिया, जहां ये आज भी अपनी तमाम तफसीलात के साथ मौजूद हैं। ये इस बात का जिंदा सबूत है कि अल्लाह जिससे चाहे
जैसे चाहे और जिसके हाथ से चाहे महफूज रखता है। तो इस कहानी का दूसरा किरदार यहां से दाखिल होता है। एक जदीद दौर का मगरबी मुर्रिख प्रोफेसर अर्नेस्ट विंसेंट 1968 में कर्तबा यूनिवर्सिटी ने एक किताब शाया की जिसका नाम था ए लेजेंड इन वॉर हिस्ट्री करबला, यानी जंगी तारीख की एक लाजवाल दास्तान करबला। इसके मुसन्निफ यही प्रोफेसर अर्नेस्ट विंसेंट थे और ये कोई आम प्रोफेसर नहीं थे बल्कि जंगी तारीख के ऐसे माहिर थे जिन्होंने पहली और दूसरी जंग अजीम को अपनी आंखों से देखा था और इनकी रिपोर्टिंग भी की थी। उनकी महारत इस पूरे तजिए को एक नया वजन देती है, नया विजन देती है। बिल्कुल प्रोफेसर विंसेंट ने अपनी किताब के आगाज में तकरीबन 30 सफ़हात पर मुश्तमिल एक दिबाचा लिखा है। इसमें वो वजह बयान करते हैं कि वो इन दस्तावेजात को इतना मुस्तनद क्यों समझते हैं, मानते हैं, और वो एक बहुत मंतकी दलील देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने बादशाहों के अदवार का गहराई से मुताला किया है और उस जमाने में अपने बादशाह से खास तौर पर एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में झूठ बोलना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। हमीद बिन मुस्लिम ने जो कुछ भी लिखा वो सच ही लिखा होगा, क्योंकि अगर यजीद को किसी और जरिए से मालूम हो जाता कि रिपोर्ट गलत है तो हमीद बिन मुस्लिम का सर कलम कर दिया जाता। इसकी अपनी जान दौ पर लगी हुई थी। ठीक है, ये एक मजबूत दलील है, लेकिन इस सच्चाई की बुनियाद पर प्रोफेसर विंसेंट ने जो अदाद शुमार पेश किए वो वाकई होश उड़ा देने वाले हैं। जी, वो लिखते हैं कि हमीद बिन मुस्लिम की दस्तावेजात के मुताबिक जंगे करबला के इख्तिताम पर जब लाशें गिनी गईं तो यजीदी फौज के 84,648 फौजी मारे जा चुके थे। विंसेंट अर्सेंट लिख रहे हैं, यानी 2.5 से 3 लाख की फौज में से एक ही दिन में तकरीबन 85,000 फौजी। सच कहूं तो ये अदद कुरूने वुस्ता की किसी मुबालगा आराई जैसा लगता है। एक जदीद डेटे पर मबनी मुर्रिख जैसे विंसेंट ने इस अदद को कैसे कबूल कर लिया? आपका सवाल बिल्कुल बजा है और यही सवाल प्रोफेसर विंसेंट के जहन में भी आया था, लेकिन उनका तजिया सिर्फ इस एक अदद पर खत्म नहीं होता, बल्कि ये तो यहीं से शुरू होता है। वो कहते हैं कि जंग का कुल दौरानिया फजर से असर तक यानी सिर्फ 8 से 10 घंटे था। फिर वो एक सादा सी रियाजी करते हैं और एक ऐसा जुमला लिखते हैं जो रोंगटे खड़े कर देता है। वो लिखते हैं कि जंग में इतने सेकंड भी नहीं थे जितने लोग मारे गए। ये एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है। वो दरअसल एक रियाजियाती नामुमकिनात की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वो इसका मुवाजना अपनी जिंदगी के तजुर्बात से करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरते देखे हैं। मैंने दूसरी जंग अजीम की बदतरीन लड़ाइयां देखी हैं, लेकिन मैंने एक ही दिन में एक ही जगह पर तलवारों से इतनी हलाकतें कभी नहीं देखी। वो सवाल उठाते हैं कि ये तलवार से लड़ी जाने वाली जंग थी, ना कोई गोली चली ना कोई बम गिरा, फिर इतनी हलाकतें कैसे हुई? इन दस्तावेजात में यह भी दर्ज है कि 11,000 से ज्यादा यजीदी फौजी सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल हुए। ये वो अदाद शुमार हैं जो एक मगरबी जंगी मुर्रिख को ये कहने पर मजबूर करते हैं कि यहां कुछ गैर मामूली हुआ था। तो आखिर में प्रोफेसर विंसेंट किस नतीजे पर पहुंचे? एक ऐसा शख्स जिसने 2 आलमी जंगें देखी हों, जो जंग को अदाद शुमार और हिकमत अमली की नजर से देखता हो, वो करबला के बारे में क्या कहता है? वो इस जंग को इंसानी तारीख का एक लेजेंड करार देते हैं, यानी एक ऐसी दास्तान जो इंसानी अकल
منطق اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ میری زندگی کے لیے ایک مہمہ بن گیا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ جو کچھ بھی کربلا میں ہوا اسے جنگی حکمت عملی یا فوجی طاقت کے پیمانوں سے نہیں سمجھا جا سکتا، اور یہ بات کہنے والا ایک عیسائی ہے اور اس اسپین سے تعلق رکھتا ہے جہاں مسلمانوں کے ساتھ ایک طویل اور اکثر خون ریز تاریخی دشمنی رہی ہے۔ جی، اس پس منظر میں ان کا یہ اعتراف اس واقعے کی عظمت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ وہ اپنی کتاب کے آخر میں ایک بہت ہی ذاتی بات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں پر اللہ کا کوئی خاص ہی کرم تھا، وہ بلیسڈ تھے۔ ان کے الفاظ ہیں کہ اتنے بہادر اور زبردست لوگ، اگر انہیں کوئی غیبی مدد حاصل نہ ہوتی تو وہ اتنی بڑی فوج کو اس طرح شکست نہیں دے سکتے تھے، یہ ناممکن تھا۔ ایک مغربی مورخ کا قلم آخر کار وہاں آ کر رک جاتا ہے جہاں سے ایمان کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کربلا کی تاریخ ہم تک ایک انتہائی غیر متوقع ذریعے سے پہنچی۔ دشمن کے اپنے افسر جاسوس کی رپورٹوں کے ذریعے، ان رپورٹوں نے صدیوں کا سفر کیا، انصاف کا ذریعہ بنی اور پھر بالآخر ایک جدید غیر مسلم جنگی تاریخ کے ماہر کے ہاتھ لگی۔ اس ماہر نے ان کی تصدیق کی اور مکمل تجزیے کے بعد اسے انسانی عقل سے بالاتر ایک معجزہ قرار دیا۔ یہ تاریخ کی وہ سچائی ہے جو دشمنی کے قلم سے لکھی گئی اور وقت کی گرد بھی اسے مٹا نہ سکی۔ بالکل، اور یہاں سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاؤں گا۔ حمید بن مسلم کی یہ تفصیلی رپورٹیں دمشق شہر کے دروازے پر شہداء کے سروں کے پہنچنے پر ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ جو روزانہ خط لکھ رہا تھا، رپورٹ کر رہا تھا، یہ اس وقت تک تھی جب باب سعد پر شہداء کے سر پہنچ گئے۔ ان دستاویزات میں قید خانے کے حالات اور دربار یزید میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ہمیں اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کے بعد اہل بیت پر کیا گزری، جس کی تفصیلات ان خطوط میں موجود نہیں۔ یہ تاریخ کا ایسا باب ہے جس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے، وہ باب جسے دشمن کا جاسوس بھی ریکارڈ نہ کر سکا، لیکن میں آپ کو دعوت دوں گا ضرور۔ کتاب کا نام ہے اے لیجنڈ ان وار، ہسٹری کربلا، یہ کتاب کا نام ہے۔ اور آپ یہ کتاب جو ہے نا ارنسٹ ونسنٹ، ان کی یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایسی ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ واقعہ کربلا آپ نے جو ہے وہ ذاکرین سے سنا، آپ نے علماء سے سنا، آپ نے جو ہے نا وہ بہت سارے قصیدے سنے، مصائب سنے، بالکل بجا، لیکن یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ تو میں نے کچھ بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کیا، وہاں پہ ایسے واقعات موجود ہیں جو آپ کی عقل ماننے سے انکار کر دے گی۔ اور جو حمید بن مسلم کے جو خطوط ہیں وہ ماسٹر پیس ہیں لٹریچر کے، اور اس میں ایسی ایسی جزیات ہیں کہ کون سا سردار کتنے بندے لایا، ان کے کھانے کا کیسے بندوبست کیا گیا، اور پھر عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کس نے بنوایا۔ یہ بات یعنی ایک تھا عبید اللہ ابن زیاد، ایک تھا عباد اللہ ابن زیاد۔ عباد اللہ ابن زیاد وہ یزید کا وزیر اعظم تھا، سنا پہلے کبھی؟ عباد اللہ ابن زیاد، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنانے پر زور دیا تھا، سفارش کی تھی، اور یزید نے اس کی مخالفت کی تھی، جہاں سے حمید بن مسلم کا کردار شروع ہوا۔ یزید کہتا تھا کہ یہ لعنتی شخص ہے۔ اب جس شخص کو یزید لعنتی کہہ رہا ہے تو اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہرحال عباد اللہ ابن زیاد کی اتنی خدمات تھی کہ گورنر بنا دیا گیا، لیکن
यहां से कहानी शुरू होती है हमीद बिन मुस्लिम की। 500 बेहतरीन घोड़े, 500 बेहतरीन घोड़सवार, सारे वसाइल उसे दिए गए। एक एक दिन की रिपोर्ट घोड़े बदल बदल के दमिश्क पहुंची थी। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के कूफा आने से 2 दिन पहले उसने महल का जो बावर्ची खाना था वो संभाल लिया था। और यूं कूफा के बाहर तैयार खड़ा होता था जो है ना वो घोड़ा, और जो है ना वो फौरन दमिश्क दारुल हुकूमत को, किसी और को नहीं, डायरेक्ट दमिश्क को रिपोर्ट करता था। और ये एक एक बात वो यजीद के नोटिस में आ रही थी। किताब का नाम मैंने आपको बता दिया है। किताब कहीं से मिलती है तो लें, गूगल पे जाएं, चैट जीपीटी इस्तेमाल करें, जो मर्जी इस्तेमाल करें। बहुत जबरदस्त किताब है, आपको अपनी राय देने का हक हासिल है। मैंने जो अर्नेस्ट विंसेंट का जो किताब का थोड़ा सा तर्जमा था वो आपके सामने रखा। करबला को एक मुख्तलिफ तरीके से देखने की कोशिश की। अगर आपने पूरा सुना तो बहुत सारी चीजें आपकी समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।